sa panahon ng latest news. Daron sa linya ng atong pag-asa maktaan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butag. Mayong buntag usab sa Ariel ug nato ang mga sukitig paminaw. Mo ni ato ang latest weather update para kadong adlaw Huwebes, January 8, 2026. May balita gihapon wala tay gi-monitor pagkaron nga LPA ug bagyo so duol sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang mga weather systems nga present o nakaapekto sa atong nasud karon o nakaapekto sa atong area of responsibility una ni kining shearline o panag-abot sa bugnaw ug init nga masa sa hangin mo'y nakaapekto diha sa habagatan nga bahin sa Luzon. Ang ikaduha kining amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto diha sa nahibiling bahin diha sa Luzon. Ug ang ikatulo kining easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa atong nasud lakip na diri sa Kabisayaan. Musud sa 24 oras ang tibuok Visayas lakip ng probinsya sa Sugbo makasinati gyapon ta aning mayong tempo sa panahon o generally a fair weather condition. O kung natin mga pagulan kini dili ra magdugay kay mga lumalabay o mga isolated o mga patak-patak dala sa easterlies o so far wala ino tayo nakita pa karon na mga pagulan, mga offshore ni mga pagulan na to more mga localized mga light rains diri sa may kadagatan taliwa sa may Central Cebu o diri sa aminan nga bahin sa Bohol. O kung makasinati tag mga pagulan karon dili ra sa ni mga few minutes lang pipila few minutes lang dala sa easterlies gihapon. So kung natay mapagulan karon sa isang buntag most probably diri sa may silangan nga bahin sa Central Cebu, especially rin sa may Ulango Island kung naaman. Ug para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan ang tibuok Visayas padayon makasanati aning hinay ngadto sa kasarangan hangin kagikan sa aminan silangan ngadto na sa amihanan ug ato ang kadagatan magpabiling ning malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod wala ra tay giisa na gale warnings. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 8:36 sa buntag nga nahimabot na negative 0.2 meters ug mo taob sa alas 2:48 unyang hapon na nigilawmon nga 0.9 meters. Atong temperatura 26 to 31 degrees Celsius ug atong haring adlaw mosubang ni sa alas 6:04 sa buntag. Ug matong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan Visayas do Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, advance pitsinyo sa Pag-asa Mactan. Way sa pean Sir Ariel, advance pit senior sap. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Huwebes. Pizza 8 bulan sa Enero, tuig 2026. Pinagi ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Sa panahon ng latest news. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Option, tanaw ka o paminaw, sayo sa kabuntago.